Hello wapendwa, nimekuja mbele yenu na leo na mada nataka tuzungumzie. Wandugu zangu, katika dunia hii kuna vitu vingi vinavyopita, lakini nataka nikwambie siku ya leo ni kwamba, ndugu yangu, kile unachokivumilia kwa muda mrefu, akili yako huwa inakigeuza na kuwa kawaida yako. Ndio maana unaona maisha sasa hivi kuna watu wengi wanaishi katika hali ambao hawakuweza kutegemea katika maisha yao, lakini kwa sababu walivumilia kwa njia moja ama nyingine, ndio maana wamefikia hapo. Fikiria ndugu yangu, nataka nikupe mfano siku ya leo. Una mme, dada yako ameolewa, ana mme ambao yeye sio mtafutaji, labda ni mlevi, anaweza akawa hata ni msherati, wala hana hali zingine ambazo zivumiliki. Lakini kwa sababu dada yako amempenda huyo mtu, atavumilia hali hiyo, na akiwa katika kichwa chake anafikiria kwamba mme wangu atabadilika. Na hiyo hali, labda mme wake sio mtu wa kubadilika, anaweza kuishi nayo hivyo na ikaja kuwa kawaida yake. Akawa anapigwa, mme anakuja saa zote usiku ndani, amelewa, mme ana wake wengine nje, ana vitabia vya ajabu ajabu. Lakini kwa sababu yule mwanadada amechukua hali hiyo na kuivumilia, inakuja kuwa kawaida yake, na hiyo hali yaweza kumwasiri na hata maisha mengine. Wa ndugu zangu, kuna watu wanaishi katika dunia hii na kuambia, bwana, sisi ni wamaskini bwana, hakuna chochote kabisa, sisi ni hivyo hivyo, njaa ndio ya kwetu. Fikiria kwamba ndugu yangu, ukiwa mtu ambaye unavumilia hali kama hiyo, yaweza kukuasiri wewe na ikaja kuwa ya kawaida katika maisha yako, na ni lazima upinge hali kama hizo. Chukua maamuzi na uweze kubadilika ndugu yangu. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kubadilika katika dunia hii, na usiweze kuvumilia hali isiyoweza kuvumilika, kwa sababu unapoivumilia hiyo, akili yako itaitengeneza kama kuwa kawaida, na ujue kitu kishakitengeneza kama kawaida, ndugu yangu, hapo mambo yamekwisha kabisa, na uwezi kufanya chochote katika maisha yako. Lakini muda ndio huu ndugu yangu. Kama ni kutafuta, simama uweze kutafuta. Usikubali kwamba umaskini ndio sehemu yako ya maisha, maana ukivumilia hali hiyo utahangaika. Na kama ni mahusiano, iwe dada wala kaka, waweza kuvumilia siku moja, siku ya pili, lakini hali hiyo kama itaki kubadilika, usiendelee kuvumilia, maana utakuja kuifanya kuwa kawaida yako. Na hali moja ambayo ivumiliki, ukishaifanya kuwa kawaida yako, itakuasiri wewe. Maana ujue kwamba watu wengi wanaishi katika dunia hii, kuna hali zingine wanaziishi, sio kwamba walipendelea kuishi hii hali kama hizo, lakini kwa sababu walifikia hatua ya kuvumilia vitu ambavyo viwezi kuvumilika. Kwa nini uvumilie hali ambayo haivumiliki? Maana kuna watu waweza kuwashauri na mashauri yasipite kabisa. Na ukiona mtu anafikia hatua ya kushauriwa hataki kubadilika, ndugu yangu, dada, kaka, ukibahatika kuwa unaishi na mtu kama huyu mwenye ashauriki, ni lazima ujue kwanza maisha mapya wala kuondoka sehemu hiyo. Maana waweza kuvumilia hali hiyo na utakuja kuitengeneza kuwa sehemu yako ya maisha, na itakuasiri wewe. Na watu wengi tunashuhudia katika dunia hii wanahangaika, watu wengi wanajutia maisha yao, kwa sababu ilifika kipindi fulani walivumilia maisha fulani, wakafikiri labda wale watu watabadilika, lakini hawakuweza kubadilika. Na dunia ndio ilivyo hivyo ndugu yangu, lakini muda ndio huu. Jua kwamba ndugu yangu, kila kitu unachokivumilia kwa muda mrefu chaweza kuja kuwa cha kawaida katika maisha yako, na kisha kuwa cha kawaida katika maisha yako ni vigumu sana kubadilika. Na ndio maana hali za watu wengine zinakuwa mbaya sana. Kwa sababu nini? Kimeshatengenezwa katika akili chao kwamba hiki tunachokiishi ndio kawaida. Unapopata mada zetu hizi ndugu yangu, gawa na watu wengine, na uweze kuweka comment yako hapo. Asante sana.